السلام عليكم. اليوم غادي نكملو في الفيديو اللي فات قلنا اننا يمكن نستخدمو une autre méthode pour calculer l'expression de champ en utilisant le potentiel. Donc في هذا l'exercice قلنا calculer le champ E هذه المرة dans un 3 dimensions x, y, z, c. Le potentiel في واحد le point qui يساوي y à la puissance 3 plus 3x z plus 9 x au carré y z au carré. Donc dans une région dans l'espace de 3 dimensions. Donc là عندنا le potentiel في le point في l'espace qui يساوي هذه l'expression هذه calculer le champ E dans le même point. Donc كيف عرفنا في الفيديوهات اللي فاتوا واستخدمنا هذه الريلاسيون بزاف ان لو ديفيرون دو بوتنسيال entre deux points A et B يساوي الانتجرال من A ل B E fois dl. ومن هذه l'expression هذه بينا ان le champ E يساوي moins de 2V sur dl. donc هذه سكالار. donc لا بغينا او كيف قلنا انه ولا كان عندنا E في 3 dimensions donc يكون عندنا 3 composants ديال E Ex Y و Z بحيث ان Ex تكون moins de 2V sur dx Y تكون moins de 2V sur dy Z est égal à moins ديال V sur dz. donc يمكننا كيف قلنا ان هذه العلاقة يعني يمكن نكتبو نترجمو هذه العلاقة comme ça. donc E est égal à moins le gradient ديال V و le gradient يمكن نكتبو على الشكل ديال moins de 2V sur dx Ex moins de 2V sur dy Ey moins de 2V sur dz Ex. donc هذه هي l'expression اللي غادي نستخدموها باش نحدو l'expression ديال le champ E si Vx écrit sous cette forme. donc عندنا هذه l'expression. donc هذه l'expression du potentiel. donc d2v sur dx donc يكون عندنا غنديريفي par rapport à x c'est-à-dire x z و y غادي نعتبروهم في حال دي constant. donc هذه عطينا 0 هذه donc غنديريفي x تعطيني 3z voilà. donc وهذه غنديريفي x تعطيني 2x donc زائد 18 x y z au carré. دي دو sur dy غنعتبر x و z في حال دي constant. donc هذه تعطيني 3 y au carré هذه تعطيني 0 باسكو x و z تنعتبرهم في حال دي constant. هذه تعطيني 9 x au carré z au carré. donc دي دو sur dz غنعتبر x و y في حال دي constant. donc هذه عطيني 0 هذه عطيني 3x زائد هذه عطيني 18 x au carré y z. donc E كيف قلنا يشوف اننا donc هي moins d2v sur dx هي هاد l'expression E suivant x moins d2v sur dy هي هاد l'expression عطينا هنايا suivant y moins d2v sur dz هي هاد l'expression عطينا هنايا suivant ez. donc حددنا من l'expression de potentiel le champ électrique E. donc si là كانوا مثلا عطينا x و z و y des valeurs donc يمكن نحدد l'expression numérique ديال E فهمتي. donc يصف دابا هذه l'expression générale. donc نتمنى نكون فهمتو يعني raisonnement انه يمكن تحدد l'expression de champ E من l'expression de potentiel. وشكرا.